ফিরে এলাম বিরতির পর। নজর রাখবো এবার অন্যান্য খবরাখবরে। কৃষকরা বিশেষ করে কৃষি পণ্য ফলানোর জন্য এবার কৃষকরা কৃষি পণ্য অধিক পরিমাণে ফলানোর জন্য ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন লিমিটেড আর্থিক সহায়তায় এবং ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন এবং ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার কমলপুর কৃষক বন্ধু কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে মহকুমার বিভিন্ন কৃষি প্রধান অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে ফার্মার্স এপিওএস এবং ডিলার ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস পাল, দুর্গাচৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা, সিবিবিও অনুজ হুদ্দা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এনএসসি সিমরোসা ভাসম এবং ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট অভিজিৎ দেবনাথ, ধলাই জেলার হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর চন্দন দেববর্মা প্রমুখ সকলের উপস্থিতিতে আজকে এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে গোটা বিষয় সম্পর্কে কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা শুনবো। क्या एफपीओस एफपीसीस हमारा यहाँ में तो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या उसलिए डायरेक्शन आजकल दे रहा है एफपीओस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। तो हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेगा, इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो और लाइफ स्टॉक से हो और फॉडर क्रॉप से हो, वेटरनरी डिपार्टमेंट से हो, वो लोग को कैसे मिलजुल के कैसे आगे जाना चाहिए, तो कैसे सेल्फ रिलायंस कैसे होना चाहिए, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आया हुआ है। तो अभी क्या है, सारे प्रोडक्ट हमारा सीबीबीओ उस सर ने भी बता दिया है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं है, सिर्फ धान और बीज पे नहीं है, हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में भी बहुत कर सकता है। मानो अभी पाइनएप्पल्स तो बहुत त्रिपुरा भी बहुत वही है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, पर प्रोडक्शन की उस टाइम पे जो सेल हो नहीं पाता, हम लोग कैसे वैल्यू एडेड पे कैसे कन्वर्ट कर सकता है, उस पर हम लोग पाइनएप्पल का स्वीट्स को कोई एफपीओ तो स्वीट्स बना के भेज रहा है, कोई जिंजर स्वीट्स बना के कर रहा है, और कोई एफपीओ तो बिस्किट भी बनाने लग गया। आजकल तो मिलेट मिशन हम लोग 22 पे किया, तो मिलेट मिशन का भी मिलेट बिस्किट भी कोई एफपीओ एफपीसी तो वो कर रहा है। तो हमारा सेम टाइम हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज सारे हैं, ओपेक्स लैंड्स भी है, वो लोग को भी सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर से नहीं, उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी कैसे हो सकता। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন আজকে ধলাই জেলার এফপিও পিন্টু শর্মা। এদিন কৃষকদের ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিভিন্ন ফসলের অধিক ফলন কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন উপস্থিত অতিথিরা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে কৃষক এবং ডিলারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের কিভাবে আগামী দিনে অধিক ফলন তারা করতে পারবে সেই বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই কর্মশালায়। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।